ok donc na an ko singi de sababu yala mo fara la ñon kan ko bi saraka bo fara ñon kan ni pa no to ma fara ñon kan se ka bo de fara ñon kan ko be di ben o beni qur'ana aya be fana fara ni ñon kan awa woro ni ko ni ani kila kuma kan sahani be fara ni ñon kan o fana ni ka be ko be ba flyra ka ben yere ka mo la so ma ka ko fo ka agbeleya kama ka mo la su a sababu yawma qur'ana complet ni ka fle ibu le ye ben ko yala ani kila kuma kan so salam ani ben balia fembe ben tian ka ko fo ka chejuya ka slap be fana datu ka be condamné ikay ka be condamné tous les soucis qui mènent à la division islamique ka be condamné donc kamo la su kata be mana sababu yawma au cours na ya no hadisan en donc le toujours passer un message on veut faire passer ikay ala ko wa'tasim bi hablillah jami'an kamo la su ko nyomna kila fana ko so sara hadisa sa na Umar ibn Khattab ma hadisa albani ka tashihu ako alaykum bil jama'a ko ay kani jama'a de ni jama'a ko tant que ama ala soso tant que jama'a be tianga ko kani jama'a parce que jama'a be fangale shaitan te jama'a fait parce que jama'a fanga ka bo alema donc ko ka keni jama be yoro ye kenay kama ka mo la su parce que jama fana te se ka ikalo mo te kelenye benata ko ye chuya mo farkolo te kelenye o farkolo te kelenye de ce fait o le la ça au fin apprécier chuya ka son fin nani ka ben fin na te ka kelenye a dobe ale be se ka toreyamna bon mo be se ka toreyamna do ba fo fin de ma ko ka gole ale ba fo ma ko no mangole donc au mo façon ko la gole ale kadali do fana be ale se ka ko supporter no ya ale kadali fin même na ma gole do ina ale kon fe o be ka gole ko ka ko la no ya donc mo far ko lo tekilinye o ko ye chugo ya o tekilinye o hakili se ka kekilinye ko ko lu fara nyoka ko ye be donc o dese ka kete ko do ko ko so ala la nema le be ben nema bay kana tian ala re ko tira ma sallam law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim ko ala le kam madna kanu mu dusukun faranyonka ka salaman dusukun faranyonka min ben ko na ka tira dia même na to ka dia fin na be du ko ka a dia mana sanina warna fin be du ko matériel be ba be faranyonka ka be dépenser ka be la bara pour que abe o dusukun faranyonka ka tester ndese akdese mais ko ale ala le ka ke parce que dusukun te abe yoro na se ka toucher o beni bembalia do o be yoro laili parce que ben te se ka ke ni on a dernier ni ko de ko o do te se ka ke dusukun ko dusukun do tribe ala le c'est le cœur qui contrôle le corps dusukun le be adamade farkolo contrôler or fin de la pouvoir be dusukun ka o le be ala ye donc nema balo o lo ko so ni bembe i jija beni kana cha abe chancela sala ire korsi herebe nyefeta ka be sababu ya be beni kono ni ben kela c'était mie o ta c'était long o lo ko so me islamia bara chama be ni ka ko de be ni ko lu ke islamia bi lo ko do nyana islama doma un acte social islamia bo imposer ka ni ka sharia do tian parce que islamia yere annanale pour que mo be nyon de socialement kan sigida la kanyon deme kanyon mna ka monyoma ça dit fait na batoni mo be se ka islamia ka mo encourager la ikay no kela jusqu'à tela na fa sallam ko al mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala azam afdal min al mu'min alladhi yukhalitu wa la yasbiru ala azam
parce que bɛn tɛ se ka kɛ sababu dɔ kɔ o ye juma le bɛn tɛ se ka kɛ sabari kɔ abadan parce que an k'a fɔ cogoya na san mɔgɔw tɛ cogoya kelen na o ye ko ye cogoya tɛ kelen o bɔ yɔrɔw tɛ kelen o mɔ yɔrɔw tɛ kelen ko k'olu fara ɲɔgɔn kan ko ye bɛn fo sabari le bɛ se ka kɛ ye pour que o bɛ se ka lamara o bɛ se ka kun o bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ tɛ se ka taa o kɔ donc o bɛn ni sabari le bɛ a moteur ye parce que bɛn bɛ se ka kɛ ni fɛn tɔ fɛn fɛn ye sabari le b'a bɛɛ wolola sabari bɛ fɛn min wolo a bɛɛ la belebeleba min bɛ bɛn nɔgɔya bɛn bɛ se ka kɛ fɛn min kan o ye ka gban kow kunna c'est-à-dire ignorer les choses ka kɛ komi i ma ko ye ka tɛmɛ a kan arabu ko ma ko ataghafur k'i yɛrɛ y'a ɲina ko kɔ ka komi i m'a ye ka komi a ma kɛ ka tɛmɛ a kan kana ko bɛɛ sen sinon ni mɔgɔ tɛ bɛn hali i ni muso tɛ bɛn i ni den tɛ bɛn i ni sigiɲɔgɔn tɛ bɛn i ni baarakɛɲɔgɔn tɛ bɛn fo ka timi ko le kan kana ko bɛɛ ɲɛɲini minnu bɛ fɔ i kɔfɛ kana bɛɛ ɲɛɲini k'a lɔn sinon i ni mɔgɔ dɔ bɛ se ka diya tuguni tɛmɛ o kan n'i ka ko bɛɛ sen i tɛ se k'i la denbaya contrôle o bɛ poyi i bolo parce que i bɛna to pression bilala o kan o bɛna poroporo ka bɔ i bolo i bɛna l'o la sa ko ala la tugu o karaba ye a ɲɛɲini kojuguya o le bɛ bɔ a kɔnɔ a ma fɔ ko i kana ko kɔrɔsi n ko ka tɛmɛ ko kan c'est à dire k'a lɔn k'a ye ka tɛmɛ a kan parce que lɔnni kama ko ko o bɛ nafa min lase i ma ça te donne le temps de bien réfléchir à la réalité a bɛ temps d'i ma ka ko ɲɛɲini ka ɲɛ n kan ka mun de kɛ nin ko la parce que i k'a ye i ma kuma o i b'a ka ɲɛɲini mais n'i ma sabari tu vas réagir sur le champ bɛɛ b'a se ka nimisa o kɔfɛ ah muso kelen de b'i bolo wari dɔ t'i bolo se tɛ yen ele k'i o k'i le la fâché ka kuma dɔ fɛ ele k'i kɛ o kan kɔrɔ kɔ k'aw bugɔ kɔrɔ ka doni ta ka lafili kɛnɛ ma o fana tɛmɛna ka taa o la mɔgɔw tɛ bɔla olu ma kɔrɔ kana doni tɔ ta ka taa n'a ye o kɛra sɔgɔma fitiri surunya min kɛra dɔrɔn ele commencé k'a lɔn ko i kelen de bɛ bon na ni tugu sabari sɔgɔma a ka ni matigɛli kan min f'i ye parce que muso ta a ka kɔrɔmatigɛ dɔnkili min la ni tugu a kɛ komi i t'a mɛnna wulafɛta nin tun bɛna sɔrɔ muso b'i bolo olu ma mais pressé ka ko lase i ma donc même société kɔnɔ même pour gérer entreprise fo i bɛ yɔrɔnin nin filɛ kuma ba de a bɛ fɔla ten kosɔn kira kosɔn salam ko mɔgɔ si ma sɔn sɔli fɛn na ala bolo min a libinɛya kɔfɛ min ka fisa min lawasani bɛ ka tɛmɛ sabari kan fɛn bɛɛ bɛ don a kɔnɔ c'est un récipient qui peut recevoir tout fɛn ka dɔgɔ a ka bon a ka gunna a bɛɛ bɛ don sabari kɔnɔ ko bɛ kɛ i ɲɛna i bɛ ko sɔrɔ ko la ko bɛ kun i ma donc sabari a bɛ gbankunali ko kunna k'a kɛ komi i ma ko ye a bɛ o nɔgɔya i ye kelen parce que i bɛ se ka ko kɔrɔsi i tɛ kuma mais i ma yafa dɛ mais n'i ma yafa n'a mɛnna ça peut exploser un jour a bɛ kɛ comme volcan n'a explosé la i tɛ jo sɔrɔ a jo tun b'i fɛ mais i bɛna ko min kɛ i tɛ jo sɔrɔ a kɔnɔ depuis saro mɔgɔ b'i le nin na i sabari la bi yire ko k'i bɛna o bugɔ i k'a dɔn n'i k'a fɔ ko sanfɛli bugɔli bɔ a la a bɛ kɛ tiɲɛli ye dɛ i tɛ jo sɔrɔ a ju kɔni jo tun b'i fɛ mais kɛlɛ kɛ waati ni i jo bɛ bɔ a la donc sabari b'a to i bɛ yafa parce que sabari bɛ yafa bɛ a tɛ kelen dɛ yafa tɛ se ka kɛ sabari kɔ mais fɛn fɛn fɔra nin sabari de bɛ ninnu wolola c'est l'endurance qui engendre tout cela ka yafa ka mɔgɔw yafa mɔgɔw ma c'est-à-dire a ka min kɛ k'aw cɛ k'o bɔ yen k'o labɛn parce que sabari b'a to i bɛ se k'a lakunu k'a kɛ komi foyi tɛ yen k'a kɛ komi i m'a mɛn mais n'i ma yafa a bɛ taa i la lon dɔ la adamaden de b'i yɛrɛ ah i ka tasuma lamara o i t'a la sa n'i k'a lamara k'a bila yen a bɛ se ka mɛnɛ dɛ i y'a la sa yafa bon sabari de b'o kɛ ka yafa fana ni yafala simple c'est bon ba dɔ bɛ a bɛ se ka fɔ ne kɔni yafala mais an tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ ye tugun o tɛ fɔla wa bon hali bi sitana a ka fanga dɔɔni sɔrɔ le fait que k'a fɔ k'an tɛna kɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ ye a ka taa ɲi dɔ sɔrɔ ko ayi kɔni yafala mais n fana ka mugu ci la ko pour que sitana kana o se k'a yɔrɔ sɔrɔ ala ko wal kazimina ghayza wa fi an-nas wallahu yuhibbu al-muhsinin ku ye ɲali c'est à dire i ye yɛlɛ
tɛmɛ o sanfɛ ka yɛlɛ o sanfɛ o le bɛ ka ɲali kɛ donc e to ko i yafala i bɛ ban n'a k'i diya i bɛ dugawu k'a ye n'a k'i diya i bɛ ko dɔ k'a ye c'est à dire min b'a yira comme ko ma kɛ relation min tun tɛ a ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ na n'o ye donc sitana ta lɔyɔrɔ tɛ yen tuguni nafiki ta lɔyɔrɔ tɛ yen dɔwɛrɛ tɛ yen tuguni parce que kɛlɛ yɛrɛ ma dan ba ma dɛ i ka fɛn dɔ ta ka d'a ma ka cadeau d'a ma ou bien ka to ka dugawu k'a ye donc mais nin bɛ se ka kɛ sabari kɔ wa a tɛ se ka kɛ sabari kɔ ko sa ala ko ya ayyuhal ladhina amanu ista'inu bis sabri was salah donc faut ka sabari o le bɛ se ka bɛn sabari le b'a to i bɛ se ka balo jama cɛ ma sabari le b'a to jama bɛ mɔ ɲɔgɔn ma sabari le b'a to jama bɛ bɛn mɔgɔ kelen ma ka ko dɔw kɛ ni chauffeur tan dɔ la mobili kɔnɔ a bɛɛ ko k'a bɛ se mobili boli la a bɛ taa wa a tɛ taga o sabari le bɛ kɛ tɔw b'a to mɔgɔ kelen ma a b'a boli n'a ye jigila o t'i le bɔ chauffeur ya la ale de kɔni bɛnkɛla ko ale de b'a boli i m'a ye bolokɔni bɛ joli looru mais a kala bɛ joli kelen olu bɛɛ bɛ hakili de di adamaden ma a bɛɛ n'a ta baara mais a den bɛ fɛn kelen de la o kosɔn n'i k'i yɛrɛ filɛ i bɛ sabari n'i k'i yɛrɛ filɛ i tɛ fɛn dɔ fara a la kan donc sabari de b'a to jama bɛ se ka taa ɲɛfɛ o la sisan ka mɔgɔw fara parce que an ko fanga bɛ bɛn bɛ force dɔ de i besoin bɛ force min na que ça soit matériel ou bien immatériel fanga min bɛ ye bɛɛ la nafolola fanga farikolola fanga bɛɛla fanga bɛn b'o di mɔgɔ ma jamakuruba i kɛra cɛ ye cogo i kelen tɛ se jama la abadan tu as vu maintenant dusukuna fanga a b'o fana di hakilila fanga a b'o di ka dɔ fara mɔgɔ la limaniya kan dusukuna fanga bɛɛ a bɛɛ la belebele b'o ye a b'o sabati mɔgɔ bolo n'i bɛ silama jama cɛ ma ala sɔrɔ dɔw bɛ i tɛ se k'a kɛ o kosɔn kira ko sɔsɔ aleikum bil jamaa an ka hadisa min fɔ wa iyyakum wal furqa ko a ye yɛrɛ kɔlɔsi farafarali la a ye yɛrɛ kɔlɔsi a la dɛ ni farafarali kɛra ko min bɛ na parce que a man di ala ye an bɛ kuma na fɛn fɛn ma farafarali ma kɛ tiɲɛ kan an ka m'o de ma comme a man di ala ye ala ko tɛ yen an k'o de fɔ ni k'i kɔ don ala bolo i bɛ ɲɛtɛli min sitana de la fa inna shaytana ma'al wahid a ka exemple le di kira ko sallam que parce que mɔgɔ kelen ni mɔgɔ i bɔra jama la ka kɛ kelen i filanan bɛ sitana le i k'a dɔn i m'a dɔn a exemple bɛ min a kɔrɔsi n'i bɔra jama la sisan ile tɛ jama ta hɛrɛ fɛ ils n'ont rien vu d'abord ko ils vont voir ile tɛ ta hɛrɛ fɛ tuguni parce que e k'a fɔ ɲɔgɔn sa i ta gɛrɛn kɛ ɲɔgɔn bɛ sitana le sa ni nin ɲɛnama tɛ don ile la ka bɛn tɔ ninnu ma tuguni hali ni dɔ mako bilala i bolo fɛn dɔ la ko k'i se la jamais ko a tɛ di ninnu ma wa ma al ithnan huwa ab'ad ni mɔgɔ fila le a kɔni va tenter mais a bɛ lɔyɔrɔ jan parce que n'a nana tuma dɔ bɛna fɔ cɛ an kana nin kɛ dɛ dɔ bɛ dɔ lali a ile dɔ kelen jɔn bɛ nin lali jɔn bɛna fiɲɛ ko sabari tu as vu corona kɔnɔ sisan a bɛ kɔlɔlɔ min na se mɔgɔ ma parce que kira k'a sɔ salam a ka a juba le fɔ ni i bɔra jama la ni farafara na sitana le bɛ na ah parce que hali ni dana ci la ɲamanɲaman ni fɛn ninnu bɛɛ bɛ don a cɛ la o a bɛ tɛmɛ don a cɛ la o ɲamanɲaman bɛɛ la chef le bɛ sitana ye n'a don ka don yɔrɔ sɔrɔ dɔrɔn i tɛ tiɲɛ fɛ tuguni i tɛ foyi fɛ tuguni i yɛrɛ kala sa komi ale ta baara kɛ ɲɔgɔn dɔn ala ka a yira a bɛ ko min lase an ma mais ala o fɔtɔ nin ala ka ale yɛrɛ sababuba min bɛ na ni farafarali ye tellement a man ɲi ala ka sababu fɔ an ɲɛna sababuba min bɛ nana ye k'o fɔ ka ban ka nana a conséquence a bɛ ko min lase mɔgɔ ma kɔlɔlɔ min lase mɔgɔ ma ala ko wala tanaza'u ko a kana sɔsɔli gbɛlɛn kɛ c'est-à-dire les débats inutiles c'est-à-dire sɔsɔli jaran kun foyi t'a la a tɛ foyi ɲa sɔsɔli jaran ɲɔgɔn daja kuma ɲɔ hakili fali ɲɔgɔn na o bɛ yen ça c'est positif bɛɛ b'a ta miiriya di ko ɲaɲini kama sɔsɔli jaran ko ɲaɲini kan tɛ dɛ bɛɛ b'i ta position défend ne ko tan ne ma kɛ tan fɔ a bɛ tan dɔ ile bɔ yen sa o sɔsɔli jaran ala ko k'an kana kɛ parce que ile b'a fɛ ka dɔnni ta tiɲɛ to fan la k'o kɛ i ta ale fana bɛ fɛ k'ile fana ta tu fan ka taa ile bɛ fɛ k'ale position minɛ a la ale bɛ fɛ k'i ta minɛ dɔ tɛ tiɲɛ ɲini na mɔgɔ si yɛrɛ dɔ ni ile ŋaniya man ɲi k'a dɔn ale ma ale ŋaniya man ɲi k'a dɔn ale ma
n'o kɛra dusu bɛ wuli a tɛ wuli n'a wulila cɛ dɔ cɛ bɛ na a tɛ na a bɛ na i bɛ bila ka ye dɔw yɛrɛ bɛ kuma dɔ f'i ye i b'a fɔ e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka k'e sa tun ma fɛn dɔ min wa a ka fɔ e de ma a fɔ ko yile ne ye ko yile parce que l'heure o la c'est-à-dire dɔrɔn de b'a ɲɛ la l'heure o la a kɔni a ma taa a tɔgɔ di ma k'i la mais dɔrɔn kɔni b'a ɲɛ la donc wala tanaza donc sɔsɔliba wallahi a kɔrɔsi kuranɛ bɛ a la kumakan de i bɛ mɛn k'i bɛ jama fara i tɛ se i bɛ taa dɔ fɔ yan i bɛ taa dɔ fɔ yan tɛ se mais n'o commencera ka sɔsɔli kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn u bɛ commencer ka bonya ɲɔgɔn ye an ka dɔ kɛ o la ile ma sɔn ne ta ma o dimi bɛ ne kɔnɔ a dɔw wɛrɛ fana y'an fɛ olu la ile fana tun bɛ position dɔ la c'est à dire même ni kala ko tiɲɛ la ma kun tɛ sɔn yo min ko minɛn même n'a wulila sanfɛ minɛn bɛ wuli sanfɛ wa ko kɔnɔ ko minɛn o taara sa o bɛ surunya la a wulila sanfɛ donc ko même n'a wulila sanfɛ ko minɛn de kɔni bɛ tɛ cɛ a ɲinina tuguni donc sɔsɔliba a ye k'a to yen parce que nafa t'a la duniya nafa t'a la kiyama a tɛ lɔnni lase ma a tɛ hɛrɛ lase ma fo kɔlɔ a bɛ juguya min lase ma ala ko wala tanazɔ fatafshalu n'o kɛra ni sɔsɔli gbɛrɛ nana a bɛna ko min kɛ ala k'o fɔ directement fatafshalu n'o kɛra a bɛ défaite kɛ a bɛ dɛsɛ k'a jasi k'a lagosi k'a fanga ban a tun bɛ se ko min na a bɛ dɛsɛ o la wa tazhaba rihukum quwwatukum a fanga banna ka ban ko n'a ye ka sɔsɔli kɛ sɔsɔli gbɛlɛn kɛ o bɛ min na sa i ma k'a jasi k'a fanga ban k'a barika ban a tun bɛ se ko min na k'a dɛsɛ o la min tun bɛ dɛsɛ i la k'o se i la dɔw la nafolo bɛ ban a bɛ kɛ dɔw ma nafolo tiɲɛ ye a bɛ kɛ dɔw ma yɔrɔ tiɲɛ ye a bɛ kɛ dɔw ma lɔnni tiɲɛ a bɛ kɛ dɔw ma daraja tiɲɛ ye fanga kɔni bɛ tiɲɛ sira kan gbɛ la ani don na o b'a sɔrɔ donc n'o kɛra baara bɛ tiɲɛ i bolo maintenant ala ko k'a fanga bɛna ban n'a ka sɔrɔ gbɛlɛn k'a fanga bɛna ban a ka ko la surunyali parce que sɔsɔli gbɛlɛn a bɛ bonya ɲɔgɔn ye n'a ye bonya ɲɔgɔn bɛɛ bɛna taa i ta fan ni bɛɛ taara i ta fan olu bɛ se ka mun ɲa hali n'a ye tola ɲɔgɔn kan n'a ye dusukun tɛ ɲɔgɔn fɛ fanga a tɛ se ko la a ye dusukun tɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ se ko la a bɛ taa wayasi la o bɛɛ ka sɔrɔli kɛ mobili kɔnɔ dɔɔni dɔ tɛ dɔ ɲɔgɔn fɛ ni chauffeur taara problème sɔrɔ sira la ni kɔrɔ bɛ yen bɛɛ tɛna ko wala i b'a fɔ dɔ sigi ni min yan fɛ dɔ bɛ yen ale bɛ se ka dali k'ale ko k'a bɛna ye k'a tun tɛ kumana sisan wa est ce que n'a ye mɛnna a ka di ile yɛrɛ la i ka ye mun kɔsɔn ba dusukun tɛ ɲɔgɔn fɛ n'o kɛra fanga bɛ ban donc farafarali man ɲi silamɛya k'a condamné an ma jija an b'a ye k'a to yen ale de k'a kɛ bi silamɛw tɛ se ka ko ɲa ale de k'a kɛ an tɛ se ka ko ɲa parce que an kan ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na an t'a fɛ ka tɛmɛ o sira kan donc o la dusukun tɛ ɲɔgɔn fɛ an tɛ se ka ko ɲa donc bɛn bɛ fɛn ba de ye hali ni k'an sera ka sigi de bɛn de ka kɛ an bɛ ɲɛbɔla minnu ta fɛnw fɛ olu bɛnna de o t'aw la hali ni namaramɔgɔw bɛnna ɲɔgɔn fɛ o la namara kɔnɔ o bɛ tiɲɛni caman kɛ mais ni tiɲɛtigi ni ma bɛn ɲɔgɔn fɛ o hakili ma kɛ kelen o la tiɲɛ kɔnɔ o tɛ se ka ko ɲa baara bɛ tiɲɛ hali ka den lamɔ ni cɛ a n'a muso hakili ma kɛ kelen ye den lamɔli la o laɲini na den lamɔ koɲa la den tɛ se ka lamɔ abadan ele bɛ fɛ k'a ye kalan muso tɛ fɛ k'a ye kalan dɔw bɛ kalan kɛ wa ele bɛ fɛ k'a ye seli muso t'a fɛ k'a bɛ seli a bɛ se ka ɲɛ wa donc baara tɛ se ka ɲɛ bɛn bɛ daminɛ cɛ n'a muso cɛla ye badenmaw ni ɲɔgɔn cɛ ka yɛlɛ o de kosɔn hali den i denw ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔ bɛ i b'a to yen kana to ka i den gansan ele bɛ den dɔ tan don den tɔ ninnu ɲɛna i b'a ka kojugu de ju tigɛ o ye i b'a ka setana don o la a kama ni tɛ yen don min na o b'o bila contre la n'i bɛna tɔgɔ ɲuman min fɔ k'a tan don a kelen ou bien a n'a ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen i bɛ a wele n den karisa kɔni vraiment a ka di n ye a bɛ nin kɛ mais i kana fɔ tɔ ninnu ɲɛna setana man ɲi
ni be baraka den no ibo o babila baraka de be do wole kema o babe ko ne mo sebe ima ko mo sebe o be commencer ka tian la do akun naka fendo ta ka blaya o bota ko blaya en fait ko ima foka le mo sebe ba ale ka di no on va voir do lu bebe farafara sila do ile ani nyon ko kuma tan kana fo lu toy ni mo ka do ni kuma la ko mo remor ko kana dima afa na ko fourchette ile bo ka fourchette te ka a décharger ay to afu mi na se la na ta bla bla rola ni ka tandi na fuki maka kuma même ni ma jate bi abena wo do bla du sukuna ودع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. ثم إن قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا يبين لنا منهج الدعوة كما بين لنا منهج الجهاد وكيف يكون الجهاد ومن الذي يجاهد، بين لنا منهج الدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة أولا العلم هو الحكمة والفقه. ثانيا الحكمة وضع الشيء في موضعه لمخاطبة المدعوين، فليس المدعوون على وتيرة واحدة، فلا يخاطب العالم بخطاب الجاهل، ولا يخاطب الجاهل بخطاب العالم، ولا يخاطب الرئيس والأمير بخطاب عامة الناس، بل يخاطب كل بما يجعله يتقبل الدعوة، لا بالغلظة ولا بالقسوة ولا بالشدة، وإنما يخاطب بما يليق به. فالجاهل لا يغلظ عليه، يبين له الحكم فقط، وإذا عرف الحكم قبله، لأنه جاهل ما ترك الحق عن عناد، وإنما تركه عن جهل. هذا يكفي البيان له والتوضيح له. الرئيس وولي الأمر هذا يخاطب باللين أول شيء. ودع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon.